kok pandangannya di bagai nasi dongsa kapang itu tak tebuk sono langsung tirin jalan kok pandawo tini 7 tarik November 2025 সাল mari tini kota-kota kok kemana saran bagi pihak ang semir tini belaikeno wan subjangnai kotor samung jesekpan engladi neng bai angkok salai bung lokoro bibes kango politik sotui phiaba manthai naharnani manthai sanlainani kok salainani rena nei sajagro naharani bagile achugi kok salani ronango ang jora kolok maromunyo khel khai ngai tongmani जों नुखा रोमान स्क्रिप्ट सानिबो वाइसा डाइरेक्टर नो डेपुटेशन नि लेयो तेबिसे के लामा का सुनाय अब निया ग्रो केबो इंटरव्यू बाहायो सेजाबो सरकार नो तैकाइसान के रोड ब्लॉकेट येखे स्ट्राइक खाइ तमार त्रिपुरालाइन थुम ग्राटा त्रिपुरालाइन थुम तमा मोर पावर जे कोनो साननाय रो जे जतनो बिरोधी दल थाइके मासले किन्तु ओ खेबनि इंटरेस्टिंग काइसा पॉलिटिक्स नि सिस्टेम खा जे तिप्रामो था जे तिप्रा सारकनि सल्यूशन नि बादिनाय सामटां दंनि जे बरो स्ट्राइक बो खाइका एको एमएलए रो जे देपमा संतो किन्तु जे एलायंस पार्टनर आईपीपी दङ तिप्रामो था दङ बरो बीजेपी दङ कथा लाइनाय ओ जे तिप्रा सार नानि दङ पक्सामै सालाय ग्याखसे बसकामनि सालो जे तिप्रा सार मानथाय मानखसे नर नबा गाहाम होनाय बिले सरकार ना इंके ओ जरावो काइसा पानसे आसुक लाई कक सालाय मानि थरै इंके आईपीएफ तिबो सीएम माइ कक सालाय या अब्रति तिप्रा मथाव थांनि सालाय आंगाके बाहाय केले सल्यूशन फासिना बा कक सालाय केसे कक मानु कक सालाय आंके नासले लाई मानि मानलाय दंलाय मानि इंके ओ जरानो नासिगि नाय खांके जे आईपीएफ तिरबो निरार फिल्ड सेमिनार तिप्रालैंड अवेयरनेस कैंपेन खायो ओ अवेयरनेस कैंपेन बा आगिनो अंगै लामा कासुई 10 11 दिन नि पाइजा आपनो साइसा आंदोलन माने न बसकानि राजनीतिओ बुट मानानि पॉलिसी बीजेपी बाहायनो तिप्रासा एकबो रनाय सी आईपीएफ नो मॉडलिटी कमिटी रनाय ओ एनएलएफ बिरंनो बो पैकेज रनाय एडीटीएफ टीएन बिरंनो बो पैकेज रनाय ओ रनाय 2018 इलेक्शन जरा बाहाय विजन डॉक्यूमेंट खाइने रनाय के ओफन मान्या गे रनाय नि साइसे मान्या के बुइसाननाय गे ताबो ओ रना नि साइसे रिया के आसुलाय मा सालाय बेना आसुलाय सालायनाय न गोबां मा बरक 90% बरनो बिसास खाया मानो नाको रिया नै पब्लिक नि बिसखा खादमा सिमि फुलबो किन्तु बुवाग्रा प्रदत्त किशोर देबमा इनि साइसे के न थाङै मालायौखा हान्यो हाय आस्टेनि मन्त्रिफ्रा डॉक्टर मानिक साहाबाय बतिनी डॉक्टर मानिक साहाबाय सारि जराव मालाय किपिलपुर साराका जे कोनो तिनी राजनीतिनि कग्लाम इया ओखेबो बरकनि अधिकार न मान थेरनानि कक्सि साव बो अबनि सिगां बो मानिक एनक्लेव बो कक काइसा साका बरक न रां 10,000 20,000 रिमा बाय कोन दिन डेवलपमेंट इया बरनो खतं बागमा बाय डेवलपमेंट इया डेवलपमेंट बो फुरं नाय हिगांके जे प्रुओ नों बिनि अधिकार न रनाय ओ अधिकार से जों सानो नै साव के मन्त्रिफ्रा डॉक्टर मानिक साहा न तिनी मालाय माने यागलो बुवाग्रा जे सामानि ककनो खनाय जायग्रादि आबनि यागलो बिनि कक सामानि बिसिङो कक दङ आपनां न साइ खेलारावनो जरान कक पदनि पुइला मांगथियो जो भी बात हुआ है वो मैं विस्तार से बाद में बात करूंगा लेकिन हमने अपना पॉइंट रखा है उन्होंने भी अपना पॉइंट रखा है एंड हम लोग आशा करते हैं कि ये बात अच्छी तरीके से आगे बढ़े और त्रिपुरा में सबका बेनिफिट हो। सर तिप्रासा का बारे में क्या बातचीत हुआ? जो भी बात हुआ है वो हम बात प्रक्रिया चल रही है लेकिन ये वेलकम स्टेप है कि हम लोग बात कर रहे हैं। Sir, was there any specific issues, particularly the accord and other many things, but we are moving ahead. That is the most important. And he has given his consent on most of the issues. As I said, we are moving ahead. We are not going back. You are not going back. We are moving ahead. Thank you. सर इलेक्शन आ रहा है एडीसी का, इलेक्शन भी आ रहा है एडीसी का, इस बारे में कुछ बात हुआ क्या? नहीं, हमने इलेक्शन के बारे में बात नहीं किया। इलेक्शन एक अलग प्रक्रिया है। जो बात हुआ है वो पॉजिटिव बात हुआ है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमको सोल्यूशन चाहिए।
bubagra tini belai ke bekhani kogno kadiwi saka je ang jadi musung kake CM ngi man kamu omnang tini nok dibeskan kok sana ni nangka tani ba buagra ni jeno saka ang musung kake CM ni sit dai man kamu MP ngi kendro ni montri na har man kamu phiaba ang o sit rok nang ya ang nayo lukuro ni hamkrai lukuro no ang jetu rimanai apru ani bagi bo sit eba asu thengnai abong ke sorgo sakawo ketang tong sak sing samu klai manu ti paile mongsa samu klai mania o ketang tong sak no ang maharaja ngai nyai raja ngai ani jaga ang thik choli tong manu kintu ang lukuro ki hamkrai nyayo lukuro ki hamkrai nyayo nanyo buibe hamia sadak pano ang klai tongo tai ang sit jadi nanya je tengke bokna nanguna kamu pia bangga bo nanya ang mayo lukurok di hamrai ani do phase mai masaya manthai maya odikar kering ke ang raja ngi tamlap o ko kotono sai khnar ka bubagra produce development bojar ka saka ago tani maniko enclave tini songsa jakha maharaj kirit bikram kishor maniko ni mungoi scholarship kaisa bubagra sakbai thangi rangbai bini babuni mungoi scholarship mane no poreni bagai rang renani samung botang no thanai talsa talbri talbaro munyai student dog no awareness climate bisinte je borogrok IAS na nimo sungo UPSC phai wo ko porikha oi sakni sini mungna romo sungo abahai 300 jona hai candidate phaiba jago borok merit list mane kaham borno porikha naman yagulo 45 jona 45 student dog no IAS pori renani bagai bubagra rang renani bagai kosika oriental na oriental IAS coaching center agartala o oboni address ke agartala ni mot chongni o aro chini Tripurani borokno IAS namnai IAS ke tamo Indian Administrative Service obongke Bharat kotoni je kono jagao department ni director ini angka ba state ni secretary chief secretary jora ngui tongnai mantri rok to 5 bosor phayo thango kintu o secretary rok IAS officer rok director rok no control khai to department no a je jago department khai jodi soi kekere ko hani bosanga ke borok kono dino illegal bangladeshi rok no document ria যদি ডাইরেক্টর সই কাহাম ডিএম সই কাহাম কে ব কোন দিনো ইলিগেল রকম প্রশ্রয় রিয়া আবুন বাগে ও আইএএস সন না নাংনাই সে দফন বড় খাসিউই সাথারা নাংনাই আবাহাই খাসিউই সাথার জাতিনি 45 জনা রকম মানিক এনক্লে বরিঙ্গৈ বুবাগ্রা কাইসা কি ইয়া ফারকা বসকাংনি সানি বাগে উইস মানে পর্ন খাকা হামিয়া ফারে তিনি অ কুচিং যে Cengani, abro tini pandu di sini cengir kha, nah jadi manika enclave buat gara kok saka dino kok saka ang rastiti kayu, kintu rastiti joto jaga colia, rastiti ni fatah thangi jo ang tini buat gara ba maharaja kiri bikram di mungui scholarship ruwei, student dok no ang tuma party kai bonaya, bot tuma zat bonaya, je borong merit genang, orang wansa tok sejoto no tongo, borong no poriran bagai ang rangan naikya, ang senje kemana mani প্রায় 1 লাখ জায়গাও 60% বুয়াগ্রা তাই 10% এডিসি তাই 20% পর ডিসকাউন্ট রইয়া কই টোটাল খরচাও প্রায় 1,20,000 আব হাই রাং রই বুয়াগ্রা পরেন বাকি তিনি যে 45 জনানো স্টুডেন্ট ননো সাই ওয়েল মানে তিনি বর্ণ কক কসারখা খরাই বুয়াগ্রানি নাসি মুংটা মতাঙै বচুবাখা বকিসা ইংলিশ বাই বাংলা হিন্দি সাপরি সাকা আংলামনো কবর সানা চাই জগানো খরাই এগ্রানি যে খানা বুঝিনাই বা বুঝিবানো বুঝিয়ার না কাইসা সানানি চাই জগানো Why do you think I want to help you? Can I ask you a question? Can anyone answer why I want to help you? मैं क्यों आपको हेल्प करना चाहता हूँ? कोई जवाब देगा? ग्रेटर त्रिपुरा, नॉट त्रिपुरा लैंड। इंटरनेशनल मिक्स ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। You said, what did you say? You said, what was your greater identity of thing? आपने बोला है for again upliftment, we need honesty. And honestly, I want to see you all happy, successful,
And when you are happy and successful, you can spread more happiness and you can bring in more happiness to all of us. Zindagi mein kuch bhi karna hai, you will have to actually start by loving each other. So first, we love our country, but we don't love citizens. We love the idea of India, or we love the idea of Tripura, but we don't. Bengalis have a problem with Tiprasas, Tiprasas have a problem with Bengalis, Hindus have a problem with Christians, Christians have a problem with Hindus, Muslims, Hindus, Christians, Buddhists. So we all love Tripura, but we don't love the people inside Tripura. We all love India, but we are divided because of our short-term narrow interests. So the first thing you have to do is start loving each other. Then again, some log bolenge, easy to say, difficult to follow. But every day you can have a new start. Every morning when you wake up, कल का टेंशन को फेंक दो, नया शुरुआत करो. You all use computer, recycle bin है ना, delete the tension, delete the garbage and start fresh. Because जब आप टेंशन में हो तो आप ठीक काम नहीं कर सकते. आपके अंदर अगर दुख है तो आप खुशी बांट नहीं सकते. अगर आपके अंदर दर्द है तो आप किसी को हंसना नहीं सिखा सकते. और मैं चाहता हूं कि यू ऑल इंस्पायर फर्स्ट योरसेल्फ. योर बिगेस्ट चैलेंज विल बी योर मदर एंड फादर. दे विल से अरे टाइम बर्बाद कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब देखो. गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, पहले आपको आपका सम्मान आपके पास रहना चाहिए. Self respect. Now you all people think that I am a Maharaja, Bhubagra, king, whatever you want to call. But what good a so-called king if his people are poor? What good for a so-called Bhubagra when his people are suffering and I see no hope in them? So I feel nice when I help people. I may not be as rich as Mr. Adani or Jyotiraditya Scindia or other kings from Tripura, but other kings from so-called erstwhile royal families of India. But I know that my people are fond of me, you all love me. And if I can give you a chance to have a better tomorrow, why not start in every aspect? So here I am helping you in civil service. Some of you may become IS officers, some of you may become TCS, some of you may become in judiciary, some of you may not even do government job. But this coaching class will help you become better people, confident people. And मैं आपको एक बात बोलता हूँ, the day you all have confidence, no? The day you all are confident as human beings, then it is very difficult to defeat you. You have to win. And to win, you don't need पैसा. पैसा हाँ आएगा जाएगा, लेकिन अगर हिम्मत है ना तो गरीब भी अमीर को हिला सकता है. इसके लिए हमेशा गरीब का विश्वास को तोड़ने का एक तरीका होता है. अरे कॉम्प्रोमाइज कर लो, कुछ मिल जाएगा, कुछ ले लो, लेकिन आपका जो असली अधिकार है वो कभी नहीं मिलेगा. तो टुडे आप गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाओ, क्या होता है, एक पियोन जो ऑफिसर के चेंबर के बाहर बैठा होता है, बस मेरे जैसे भी आपके जैसे भी बहुत लोग हैं who do not have that opportunity. So first learn to love your people, learn to love yourself. Have that confidence. It does not make a difference if I go in a Mercedes, if I go in a helicopter, or I go in an auto, I cycle. Because that is a transportation.
but what is inside is the real person. So never forget that your real strength comes in remaining humble, approachable and focused. And the focus should be happiness and bringing happiness. Okay? That should be your... Everybody has different motivations in life. सबका एक अलग लक्ष्य होता है. कोई को लगता है कि अगर पैसा आएगा तो मैं माँ के लिए कुछ खरीदूंगा. कोई कहता है कि I want to go and do some shopping for myself. कोई कहता है कि मैं अपने छोटे भाई या मैं अपने सिस्टर के लिए कुछ खरीदूंगा. किसी को लगता है पैसा आएगा तो मैं बचा के रखूंगा, मैं घर बनाऊंगा. सबका अलग अलग वजह होता है. लेकिन पैसे से आप कुछ देर के लिए खुशी को ला सकते. त्रिपुरा नाउ मेनी पीपल से, मैं तो न्यूज़ में पढ़ते रहता हूँ, प्रद्योत तो कम्युनल है, बंगाली के खिलाफ है. मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया दीपा कर्माकर का. मैंने कहा अगर उसका अच्छा ट्रेनिंग होता तो वो 4th पोजीशन नहीं टॉप पोजीशन में आती. थोड़ा सा उनका चूक गया, लेकिन थोड़ा सा अच्छा ट्रेनिंग होता, फैसिलिटीज होता तो शी वुड हैव बिकम अ गोल्ड मेडल. इट वुड हैव बीन प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस. क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्पोर्ट्स में आप सिर्फ कम्युनिटी को डेवलप नहीं, आपको रीजन को डेवलप करना पड़ता. लेकिन ये बात मैंने बोला, ये बात मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया को तो कहानी बेचना है, मीडिया को तो सेंसेशनलिज्म लाना है. और that we feel proud of. You know, to my Tiprasa people, I want to tell you one thing. I don't want to see guns in your hand. I don't want you to see have lathis in your hand. I want to see you having a pen. You know, हमको मेरा दिल में बहुत दुख लगता है जब लोग हम लोगों के स्पेशली विमेन का मजाक उड़ाते हैं. दिल्ली में खबर का बुकसों आगे बुआग्रानी बखा सराय के बोबिनी कॉक्साका आ कौन लड़खनाका. Ini kota pada tokoh ni kah Menteri Bokrop Narendra Modi ni wan sobong ni bising teri je Barat hakotor no Inggris ni yad ni fiog na puro o hani borok tam coba kelaja a coba kelai tome rok jeon baksa bas Swadeshi borok kelayo o ani hani ri tagno sungsumnai Inggris to betu budak phaldak jeng paya o hani go habai senamjak tu go maisanai bunyi tuk senamjak paya ama ke Swadeshi borok kelaja. Amai kayaknya kebang mah sel kaya baca romponti kaya bandar romponti amai ke kemana dorong kaya kaya saksa guli ko bunyi bertanya yang utinya hinti kaya. Kintu joro sikir roktam kaya rasa mungrok sikya kokrok sikya ar ni bisingo Bankim Chandra Chattopadhyay ini korsa Bande Mataram ini kan kai Bande Mataram mana ha amano हमने मन कैसे कॉकथाई नो तीनों गान कैसे सीखे मने बंदे मातरम सुजलांग सफलांग मालया जासीतालम छस्य शामलम मातरम बंदे मातरम नहीं जे गान रसा मने संस्कृत भाषा बाई आको बरग बखाव माया ओ बखाव हाबे क्या के नो जतन हाना हमजना रही थांका ओ रसा मुं खालामानि या गुलो बरग रक चबा खलाया बागी किरिलिया बखातर खा बखाव फानमांखा Abun bagi barat hakotono fiog nai coba kaje rok sakno thine kiriawi coba khlai kaplai khailangkha. Abun bagi no o bonde matram rasa mungse borong ni bakhano phanda thake o rasa mungno sung borong marnai hai hnei ta khlai baikhe o gan sijagmani 150 বছর পঙ্খা সারা বাচি আ পমানো রগিনো মন্ত্রী বক্রম নরেন্দ্র মোদি সাকলাইখা বিশা রমই ও বন্দে মাতরম যে সামু সাবজামন 150 বছর পঙ্গমানি Borong bay palanyai, borong bay sablanyai, akok ni meaning no bujoknai, barat hana hamjagi jengno tabu je tong khajang khlai kalangkha, borna hambay ralani hni palanyai ni bagino, Menteri Bokrop barat hakotor grangai palanyai hni Shukrobar ni sima tini changiri mani o virtual bisingtei o virtual video no naima bebaksano kereng district subdivision nogo manjagai neta Menteri rok janja area o bagjagai a sal palaikha. Cinia pawo kuai
ni sipajala ni joto hangkor bere mono DM ni yakti a salpalai jakha ingkai ICA department bekhakti ingkai aba keno khwayo bahanyo a salpalai thero manjari kha montri Onimes Deborma montri Vikas Deborma song na khanai ni montri Onimes Deborma ko khwayo moni mangli গুরুত্ব কি জিনিস এটাকে সর্বত্রই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের ত্রিপুরায় খোয়াই জেলায় আমরাও পালন করেছি এবং ছাত্রছাত্রীরা যারা কচিকাচারা যারা ভারতের ইতিহাস সেই মাত্রায় যারা জানে না তাদের কাছে এই বন্দে মাতরম সঙ্গীত তার গুরুত্ব আরোপ করার লক্ষ্যে কিন্তু আজকে এই অনুষ্ঠানটা হয়েছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং নমস্কার এটা হামেশাই থাকবে কারণ এই মহান যিনি মানুষ এই গীতটাকে সঙ্গীতটাকে লিখেছেন ওনাকেও তো আমাদের জানা উচিত তো দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামীদের উনি প্রেরণা জুগিয়েছেন এই গানের মাধ্যমে এবং এই মহতী অনুষ্ঠানে ইভেন আমি নিজে মন্ত্রী হিসাবে আমিও এটার গুরুত্ব আরও বেশি করে আজকে বুঝতে পারলাম যে এই গানটা গাইতে গিয়ে কত কঠিন এবং এটাকে আমাদের শেখা উচিত জানা উচিত এবং আমিও বলেছি যে আজকে বিকেল থেকে একবার একটা রাউন্ড যখন সময় পাবো রাউন্ডে এটা প্র্যাকটিস করবো এটা গাওয়া উচিত আমার তো প্রথম 2-3 লাইন গাওয়া যায় কিন্তু শেষের যে পংক্তিগুলো খুব ডিফিকাল্ট এটা তো এটাই আমি বলেছি যে ছাত্রছাত্রী এটা শেখা উচিত জানা উচিত আমাদের ইতিহাস থেকে ভুলে যেতে হবে ingkai khabani tahte bukuk chong obong ingkai nukhona norok je CM Dr. Manisha song bhai kereng jagao thanglai ga CM Dr. Manisha to tini hasteni tangno kotoro secretariat habano buskango o pandano chengiri mani phungdam chukutai sut thabji jorao Parike khabon tate bukuk chong kisisa rastiti ni kok salayana abongkai tini 29 Krishnapur Ramsayo 29 Krishnapur Ramsayo kubni bodol jakari especially Tipra motha yakari BJP habmani mangli kase heuka Montri Vikas Deborma yakti khanai ji os kang se joining repayment 6400 nei buile mani jamani tini hingangke prai 30 jon hai joining khanai ji borni ko मोदी जी जिंदाबाद 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 विकास देबर्मा जिंदाबाद 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 राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद 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 আজকে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এখানে আমাদের যারা জনগণের সঙ্গে আলোচনা করেছি স্কলারশিপ বিশেষ করে ছেলে মেয়েদের যারা কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করছেন তাদের স্কলারশিপ আর অনেকে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে যারা গরিব একদম অত্যন্ত গরিব তারা APL তাদেরকে পিজি করা দেওয়ার জন্য এবং যারা নিরহ যারা খেতে পারে না তাদেরকে সাহায্য করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনের মধ্যে তাদেরকে কীভাবে আত্মনির্ভর করা যায় এবং এই এরিয়ার মধ্যে এই ত্রিকর্মের মধ্যে এই দেবেন্দ্র হাতির সামনে একলব্য স্কুল নতুন একলব্য স্কুল হচ্ছে মঙ্গিয়াকামি তার জন্য আজকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি বিভিন্ন এখানে নতুন নতুন প্রজেক্ট এখানে হবে আগামী দিন এই বাজারটাকেও আবার উন্নত ধরনের বাজার করে দেওয়া হবে তার জন্য আজকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে আলোচনা করার পরে তাদের সঙ্গে সব আমি তাদের কথা শুনেছি আগামী দিন যে সমস্যাগুলি আছে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা Ini jeng Devendra Hati, Menteri Krishnapur Mandal Bisinga, Tigorma Edisi Place, Uro Kondro Family, Tipra Mata Yakare, 39 ভোটার তিনি বিজেপি ভাইয়া যতন ভাই মান্য ভাইয়া তিনি sini logi phane roma ang belai hambaya paro bas kama sini samung ka hamna hamu munguna paro sini logi phaja jara sini logi phaya ko bormo ang koinai jora tong sini lo tom phebe di sini tipla hasana sang salam lanai sini tipla sane dokho do sana sang agurutlang lanai
sini tiprasan bagi samung terbanyak, sini borong bagi samung terbanyak. Jara tabuk bo masa yang manunya nak kurui borong bagi samung terbanyak. Apa ni bagino joto ani tiprasan thane ang koyo, faidi ekmatro sumno panci dinai, BJP sini panci di mana, tei jara parti tongai, onnono parti tongai, joto borong sini bagi kuno khaimiya, ekmatro Modi ji khaimano, tei rajone জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী খাইবো আবার মনে যতন আহ্বান খাইনা আপিল খাইনা ফাইবাইজি জরা তংসিনু ফাইবাইজি বেলে বেলে হামবা রিখা পুরস্কার রিখা নিনি রিসা রগ্ন আগে মানিক সরকার রিসা কানিনা নেমাসে খিদার সর হবলে পালাতানি উদ্বোধন খাইনা ফাইব্রো ও রিসারা তাবুক জিউতে খাইয়া যত জায়গা অল ইন্ডিয়া ও পিসা জায়গা তাবুক ওয়ানামা সিংচা बुरी रोग खाना दे बिस्कुट चादी खुंजबाई खाना दे और कहा है सिर्फ पारा करे भाई बॉम्बे ने बड़ो रोग दिल्ली ने बड़ो करे भाई तुम तुई बड़े बने तुम आगे सियाबो तामो प्रत्येक का नगर थाका हंकाई आगन मासो माई बरबरी माई राबे बने हलोका चिरी बुरी रोग रीतागो एमन बाबी रीतागो रीजनाई नाई थंगदा चंग ओ बने नॉक सारा बर फोटो बुई तलांग थांगो ताऊ खाई दिल्ली बम्बे ओ रीता गो ताप बैठा गई और री फल पाई बड़ा गुल बाजार आगो 250 টাকা 300 টাকা 400 টাকা खाई हिंकाई चिनी बरफ खाई फेलर ने फेलर आवन बागे न तब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मंत्री दिन आरो हैंडलूम दे डिपार्टमेंट तंगमनि मेसिन मेताक बनि ताप बैठा बनि अप्रोसेस खलै निनि रांग निनि अरन गुरी तंगनै जा देवेंद्र बाजार ले अरन रांग इ अरन गुरी तंगसितंग निनि अरन नि तकितिनि रांग तिलामुरा तल थांगै सकाय और आंता की हियो आमने बागैना मोदी जी सामने और 7 बाय 7 बचादनि याकुं बचादनि याकुं बचावै लोकल प्रोडक्शन तुम अपग्रेड खनानि अब हाय खलै तुम प्लान खलै तंगो जतन खलै खाबारि तादे बुकचों बीजेपी नि सिमिना तिनि पॉलिटिकली कोनो कासे पालानो किन्तु हासिन मन्त्रका डॉक्टर मानिसाका तिनि अकिला गौमती डिस्ट्रिक्ट नि किलाम चायो खतंग बाखा तिप्राजो गोगरनो ताई ओ जे बन्दे मातरम बांगाबो मानदार गैखा के खतंग बागे जो सामा थांगै दङ हासे मन्त्रका ताबो आं जेनो कक मसानायाबो के जों नॉर्थ ईस्ट कासे थांचा नि बागे बोआग्रा कफि दङनि आपनो सपोर्ट खाइ तिनि त्रिपुरा हाव बे आइडेन्टिफाइ का तेबो बानियानि हालाव बिसिमि सेंगै सामु सरनाय अरनि ताई आइनि बुद्धि रना हानाय आमाय कक सालायनो बागे फाइसुबायका कार्बिं आंलं अटोनमास काउन्सिल सिनिटिटि डिसि हाइनो आसामनि कासे कार्बि आंलं जागाव आरो बरु रक दङ डिमासा दङ बरकनि जे काउन्सिल माने टिटिडिसि आइका काउन्सिल आरनि डेपुटी चेयारमैन अभिजित बरु ताई बिनि अफिसियेल स्टाफ रं खबि दते 13 जना स्टाफ दिनि टिटिडिसि हामसे बेनानि थेके थाइनि साना गरावो बर फाइमेनि उलुगो बटाम फेतोना बर साका जे अरनि काहामरगो सोलोंनि थांनाय सिनारि काहामरगो अर पिन लायनाय ताई तिरिबा हानवासो नुयाखौ दिनि नायनाय ताई अर कक सालायनाय कक लांनि ति लैंड राइट्स रं बाहायके माननाय आबो तिबो कक सालायनि साइखना गाथिं तिनि थांनि मोनयागो खरायनि मांखनि अभिजित बर कक सामनै नि आइनि सिबिनदे ओयाजि बर मिदल होगे नायगे मांखलियो कार्बि आंलं अटोनमास काउन्सिल नि डेपुटी चेयरमैन अभिजित बडुनि तैफांबाय बदल कायसा टिटिएडिसि आमचाय बेरायना फायका फास हालनि सारिक जराव बरक एडिसि हाफांबाय कथालायै हामक्रानि सामुंतै कक सालायनाय ताय एडिसि आमचाय बेरायै हामक्रानि सिमुं रक थुमनाय दिनै सारिक दामब्रै ताय छटि थामथि जराव बादारघाट रेलवे स्टेशन सकपायखेन कक्तमा थुमनाय रबाय सिंजाकपुरो अकक शाखा केएससी नि डेपुटी चेयरमैन अभिजित बडो बरक खरकची थामनि टीमनो रिमाय कान्दवै लामसुगै नाहारका टिटिएडिसि नि डेपुटी सीईओ बडलियान रांखल अफिसार अशोक रियां ताय अ बेराय मंगल लगिरिनानि पजा मानजाक साबजुनाल नि चेयरमैन आपन देबरमा संग्र आया था त्रिपुरा में किस लिए आया था किस पर्पस आया था त्रिपुरा में ऐसे yes we are all the way from Kariban Films Council we are coming here for as a study tour for the exchange of knowledge Kariban Films Council and TTA it means 6th schedule council so we both the 6th council here will exchange our
knowledge about the land law, about the legislative power and functioning, and about the development. And we are coming to discuss about the land that was provided by Tripura TADC Council, and we will provide the land for TADC in Karbi Anglong. कितने दिन तक रहेंगे? 3 or 4 days. और कहाँ जाना है आपको? मतलब सुना है टूरिस्ट स्पॉट ऐसा कुछ त्रिपुरा के बारे में कुछ आपको पता है? अभी तक नहीं पता। अच्छा, आप सही आपके शुभ नाम? आपका नाम? मेरा नाम है अभिजीत को। और कितने लोग आए हैं आप लोग? टोटल 13 वो ऑफिशियल स्टाफ। थैंक यू सर। media personal belai hambai ini sini Karbi Anglong ni sini deputy chairman ini Abhijit Bro and bos bini team sini dari sisi dulu area na bos dengan karakter begini saya sampaikan saya pertama saya berikan bos bini kucing itu खामानि ताते बुखुकसं तिरिन बागै जरानि को पंडाव आंगसनु कक सानाय इंकाय चिंगारो जे जुदा जुदा हामबाय सामबुतां तो उनि तंगो आबाय सामरनबो नरनो सावि तंगो गे खाखलायो खानानि देसे कोरि कक मारनो नर खानावा नै तिरिन बागै आसनु सितुं जतना हामबाय।